Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue our next video. Kita akan fokus tentang titration curve. So, untuk aim video ini very simple. By the end of this video, you should know how to sketch dan juga interpret the variation of pH berdasarkan titration of strong acid dengan strong base, strong acid dengan weak base dan weak acid with strong base. Dan seterusnya, awak perlu tahu how to identify suitable indicators for acid-base titration. So, benda pertama yang kita kena tahu adalah tentang titration curve. So, dia adalah satu cara kita gunakan graphical representation of the pH yang kita dapat based on the solution that we are talking about during the titration. So, untuk titration curve, dia akan tunjuk macam mana perubahan pH berlaku throughout the titration process. Kalau based on previous video, Miss sudah tunjuk cara macam mana Miss ubah volume titrant, dan daripada volume titrant yang berubah itu awak dapat different values for the pH. Dan daripada pH itu kita akan construct ataupun sketch the titration curve. So benda yang kita akan bincang hari ini adalah dengan lebih mendalam. So, awak kena tahu jenis-jenis general shape untuk titration curve. Kita ada dua jenis titration curve punya shape. Contoh yang pertama adalah di mana Miss ada the setup of titration macam ni. Dalam biuret acid, dalam conical flask adalah base. So, ini adalah analyte dan ini adalah titrant. So, macam mana kita nak tentukan general shape untuk titration curve? Dia bergantung kepada analyte. So, analyte ini yang akan menentukan bentuk titration curve awak. Sekiranya kita titrate acid dalam base, kita masukkan acid ke dalam base, dia akan dapat titration curve macam ni. So, huruf S terbalik. Okay, kalau huruf S kan macam ni. So, dia huruf S terbalik. Okey, dan dia akan mula dengan pH yang tinggi dekat sini sebab pH untuk base kan dia tinggi iaitu over 7. So sebab tu analyte menentukan bentuk titration curve awak. Dan awak punya y-axis adalah pH dan x-axis adalah volume of acid added sebab acid yang berada dalam biuret. Ini adalah general shape yang pertama untuk titration curve. General shape yang kedua kita tukar je, iaitu di mana dalam biuret sekarang adalah base tapi dalam conical flask adalah acid. So analyte kita sekarang adalah acid. So maknanya bila kita titrate base masuk ke dalam acid di dalam conical flask, awak akan dapat titration curve look like this one, huruf S. So maknanya initial pH awak akan bermula daripada bawah, below 7 because pH untuk acid adalah less than 7. Dan untuk bahagian y-axis kekal sebagai bacaan pH, tapi untuk x-axis awak punya title untuk x-axis adalah volume of base added sebab base berada dalam biuret yang kita tambah masuk dalam acid iaitu kita punya analyte. So ini adalah dua general titration curve yang awak patut tahu. Seterusnya, untuk construct titration curve, awak kena ada beberapa benda yang awak kena label. Yang pertama adalah initial pH. Contoh macam this titration curve, initial pH Miss adalah this part, okay, dekat sini. And then, seterusnya awak kena label equivalence point. So, equivalence point adalah di mana labeling untuk pH dan juga volume. Yang ketiga, awak perlu tahu steep part. So, steep part ni bahagian mana? Dia adalah bahagian di mana awak ada endpoint pH range. So, endpoint pH range ni dekat mana? Dekat bahagian sini. Okay, dekat bahagian sini. So, ini adalah equivalence point awak. This one. And then, range untuk steep part adalah di sini, yang Miss bulat ni. So, ada tiga benda, initial pH, equivalence point dan juga steep part. So, awak akan tahu macam mana nak buat bila Miss discuss bahagian praktis. Sekarang, perlu tahu secara general je apa yang awak perlu letak dalam titration curve. So, seterusnya, you have to continue
how to know type of titration curve. General shape ada 2, tapi type of titration curve ada 3. Dia bergantung kepada strength of acid ataupun base awak. Kita ada titration curve untuk strong acid, strong base, strong acid, weak base, dan weak acid, strong base. Different type of titration curve akan memberikan value yang berbeza untuk steep part, kerana awak mempunyai end point yang berbeza dan pH yang berbeza untuk equivalence point. Ingat, equivalence point dengan end point dua benda yang berbeza. Dan macam mana kita nak tahu titration curve awak untuk bahagian steep part? Steep part kita ada range. So, dia bergantung kepada 3 jenis type of titration yang awak boleh buat. Antara strong acid dengan strong base, end point range awak adalah 3 hingga 11. So, ini adalah steep part awak. Okay, yang kita akan draw berdasarkan soalan yang kita dapat. And then, pH untuk equivalence point adalah 7. Untuk weak acid dan strong base, 7 hingga 11. So, dia greater than 7 untuk pH for equivalence point. Dan strong acid dan weak base, 3 hingga 7. The pH for equivalence point adalah less than 7. Kalau ingat, tips yang awak dah belajar, awak ada strong acid dengan strong base akan hasilkan neutral salt. So, sebab itulah pH for equivalence point adalah 7. Sebab salt yang neutral. Kalau weak acid dengan strong base, dia akan hasilkan basic salt. So, sebab tu pH untuk equivalence point greater than 7. Sebab base mesti lebih daripada 7. Dan same goes for strong acid and weak base, awak akan dapat acidic salt. So, pH awak akan kurang daripada 7 untuk equivalence point. Dan macam mana kita nak ingat this one, end point pH range? Just ingat salah satu saja. Untuk strong acid, strong base should be enough. Sebab 3 hingga 11. And then bila kita pecah antara 7, so awak akan dapat 3 hingga 7 untuk acidic salt dan 7 hingga 11 untuk basic salt. Very easy. Itu tips yang ni sajalah macam mana nak ingat nilai-nilai ini sebab awak memang kena hafal. So sekarang kita bincang satu example titration curve untuk strong acid dan juga strong base. Titration ini melibatkan strong acid dan strong base yang memang straightforward yang kita selalu buat lah. Dan equivalence pH adalah equals to 7. Contoh yang biasa kita guna untuk this neutralization process adalah NaOH reacts with HCl akan dapat sodium chloride dan juga water. So awak akan nampak ada dua jenis titration curve tapi pH at equivalence point sama, which is the value is 7. Tak kisah sama ada dalam burette awak adalah base, awak akan dapat this shape. Tapi kalau dalam burette awak adalah acid, so awak akan dapat this shape. So very simple. Tapi untuk titration curve for strong acid dan juga weak base, dia complicated sikit sebab ada salt yang terhasil dan awak kena hydrolyze the salt yang awak dapat. So strong acid weak base, pH dia adalah less than 7. Sebab kita tahu dia akan hasilkan acidic salt. Contoh dia, kita ada strong acid HCl react dengan ammonia weak base. So macam mana proses titration dia akan jadi? Kita nak tentukan titration curve. So mula-mula tulis dulu equation untuk peneutralan, neutralization. So awak ada HCl reacts with ammonia, awak akan dapat acidic salt kita NH4Cl. So apabila awak buat titration, awak akan dapat equivalence point di mana there is no excess acid or base. And then pH the solution akan based on pH of acidic salt awak, iaitu NH4Cl. So kita akan buat equation untuk tunjuk dissociation ion dalam NH4Cl. So NH4Cl akan completely dissociate di mana dia ada ion positif NH4+, ion negatif adalah Cl-. So dia adalah one direction, completely dissociated. Dan daripada ion yang ada dalam salt ini kita akan hydrolyze, tapi kita akan tunjuk hydrolysis untuk NH4+ sahaja. Sebab ini adalah conjugate acid daripada base kita, ammonia, weak base.
Kenapa kita takkan tunjuk Cl-? Hydrolysis untuk Cl- adalah di mana dia datang daripada strong acid. So kita takkan tunjuk sebab there will be no reaction. So hydrolysis of ammonium ion, kita akan dapat reaction with water reversible. Ingat, arrow two directions untuk hasilkan semula ammonia dan juga H3O+. So production of H3O+ ni yang menunjukkan di mana H3O+ ion boleh justify NH4Cl salt adalah acidic salt. Kerana itu pH dia akan jadi less than 7. So basically ini adalah apa yang kita repeat daripada previous video salt hydrolysis. So I got this graph. Kalau saya buat setup titration, dalam burette saya adalah HCl dan dalam conical flask saya adalah base. So sebab itulah bentuk dia akan jadi huruf S yang terbalik macam this one. Okay, S. And then kalau awak nampak, kita ada steep part, di mana steep part kita adalah di bahagian sini. And then your equivalence point adalah 5.28. di mana 25 ml of HCl added. Ini berdasarkan eksperimen yang kita dapat untuk graf inilah. Dan awak kena tahu satu bahagian di mana buffer region. So buffer region dekat sini, awak boleh nampak pH dekat sini menurun slowly. So kenapa dia slowly dekat sini? Sebab dalam base kita ada NH3 iaitu weak base kita dan juga conjugate acid NH4+. So dua benda ini akan form a buffer solution. Weak base dengan conjugate acid. So sebab itulah ada satu kawasan dekat bahagian buffer region ni, proses dia slow untuk dapatkan next pH. So variation pH awak akan dapat value yang dekat-dekat. Cuma sampai dekat steep part ni, dia terus turun secara mendadak. So awak boleh nampak inilah cara macam mana kita interpret the titration curve untuk strong acid dan weak base. Mari kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, titration untuk weak acid dan juga strong base. So kita terbalik sekarang. Masih lagi melibatkan hydrolysis of salt. So apa yang jadi, kerana kita ada strong base, so pH awak akan always be more than 7. Contoh weak acid yang kita akan gunakan adalah CH3COOH dengan NaOH. So NaOH adalah strong base. Nak tunjuk titration curve berlaku, tunjuk dulu equation for neutralization. So awak ada CH3COOH plus NaOH, awak dapat sodium acetate plus water. So your sodium acetate here is a basic salt. Kita perlu faham, dekat at equivalence point, there will be no excess acid or base yang present. So pH of the solution akan bergantung kepada pH of your salt. So kita akan tunjuk dulu ion yang ada dalam salt kita. Ada positive ion dengan negative ion. Dia completely dissociated untuk hasilkan Na+ dan juga CH3COO-. Ini adalah acetate ion. Daripada sini, saya akan hydrolyze ion daripada salt saya. Cuma, I will only hydrolyze acetate ion. Not for Na+, because this is coming from strong base. So the hydrolysis of acetate ion will be with water, reversible to produce acetic acid back dan juga OH-. Semua phase adalah aqueous except for water. The production of this OH- ion akan menyebabkan solution awak is basic dan juga pH dia more than 7. So let's say macam mana titration curve boleh dapat. First, kita ada setup untuk titration. Dalam ni adalah NaOH dan dalam conical flask adalah acetic acid CH3COOH. So apabila awak react dua benda ni, awak akan dapat titration curve like this one, huruf S sebab analyte kita adalah acid. Dan daripada sini bahagian awak nampak, kita panggil dia sebagai buffer region. Awak akan nampak initial pH awak bermula daripada 3 untuk this experiment. And then dia makin menaik, cuma pH dekat sini value dia tidaklah terlalu ketara
Sebab tu kita panggil buffer region, kerana waktu ni ada buffer solution yang terbentuk antara acid dan juga conjugate base, iaitu CH3COO-. So dua species ini akan mix together untuk form buffer solution. So sebab itulah buffer region ini akan bergerak dengan perlahan untuk variation of their pH. And for your equivalence point, pH for equivalence point adalah 8 dan juga awak punya volume adalah 25. Seterusnya, awak boleh nampak the steep part adalah bahagian sini. So ini steep part merujuk kepada endpoint range. So itulah cara kita nak baca ataupun interpret titration curve for weak acid dan strong base. Mari kita masuk bahagian indicator. So indicator adalah substance that is added to the solution of the receiving vessel. Maknanya solution yang menerima, dan dia akan undergo some sort of color change apabila reaction itu over. Kita akan pilih indikator yang sesuai mengikut pH range untuk steep part. So awak tak boleh pilih suka-suka je, awak kena pilih indikator yang sesuai. Sebab tu bahagian steep part is very important dekat sini. Kerana steep part ini adalah endpoint range. Endpoint adalah di mana indikator change the color. Seterusnya, kita teruskan contoh titration strong acid dengan strong base. So macam mana saya nak tahu saya boleh guna indikator yang terbaik? Kita tahu titration of strong acid dan strong base, range untuk steep part adalah 3 to 11. So maknanya kita boleh guna this one, this one, this one and this one. Boleh guna semua kecuali ini tak boleh. Sebab dia out of range 3 hingga 11. So itu cara kita nak tentukan indikator yang sesuai for strong acid dan strong base. So saya ada list down type of indicator dan pH range dia, dan macam mana color dia berubah berdasarkan solution mana yang kita tambah. And then cara yang paling mudah lah untuk for me to memorize the type of indicators. Kita dah ada type of titration, endpoint pH range, iaitu bahagian steep part ini, dan awak ada pH untuk equivalence point bergantung kepada jenis salt yang awak hasilkan daripada bahagian sini. Untuk indikator, kalau neutral salt, kita gunakan semua indikator kecuali thymol blue. Kalau untuk basic salt, biasanya kita guna phenolphthalein ataupun bromothymol blue. Dan untuk acidic salt, kita guna methyl orange dan methyl red. So ingat yang ni je sudah memadai. Yang tadi, slide sebelum ni hanya untuk extra information. Kerana awak perlu tahu kita ada banyak jenis indikator. So let's try do one example. This practice, you have to sketch the titration curve for the reaction between 30 ml of 0.1 molar NaOH dan juga 0.1 molar HCl. Dan dia minta awak indicate suitable indicator for this titration. Benda pertama, tip saya akan tulis ataupun saya akan lukis dulu setup saya. Siapa dalam burette, siapa dalam indikator. Memandangkan volume dan juga molarity for NaOH diberikan, kita boleh anggap NaOH adalah kita punya analyte yang berada dalam conical flask. So I will draw my setup. In burette ada HCl dan in conical flask ada NaOH. Next one, write the equation untuk neutralization. NaOH reacts with HCl, produce sodium chloride dan juga water. Phase jangan lupa. And then, benda seterusnya, kita nak sketch titration curve. Ada 3 benda yang kita kena tahu. Kerana NaOH dan HCl adalah strong base dan strong acid respectively, kita perlu faham endpoint pH range dan juga pH untuk equivalence point. So, ini adalah nilai yang awak hafal. Endpoint untuk pH range between strong acid dan strong base adalah 3 hingga 11 dan pH untuk equivalence point adalah 7. Nanti kita akan gunakan value ini untuk draw kita punya titration curve. Seterusnya, kita continue untuk volume at equivalence point.
So macam mana nak calculate volume ini? We will use formula MAVA over MBVB equals to A over B. So masukkan semua value kecuali VA, iaitu volume acid, kita tak tahu. Yang lain semua berdasarkan soalan. Ratio dia berdasarkan equation 1 to 1. Awak akan dapat VA equals to 30 ml. And then, kita akan discuss NaOH yang berada dalam conical flask, iaitu our analyte. Dissociate ion yang ada dalam NaOH, kita ada equation NaOH dissociated completely untuk hasilkan Na plus dan OH minus. Seterusnya kita nak calculate pH. So pH kita tak boleh direct calculate sebab awak ada OH minus. So kena calculate dulu pOH. So masukkan dalam formula, awak akan dapat pOH equals to 1. So now daripada value ni kita akan calculate pH equals to 13. And then saya akan construct my titration curve. X-axis saya adalah apa yang ada dalam burette yang ditambah. So, it will be HCl dan pH untuk Y-axis. Seterusnya, saya tahu analyte saya adalah NaOH. So, maknanya bentuk titration curve saya secara general adalah huruf S terbalik. So, this is the scale for my pH axis. And then untuk volume of HCl added, saya ada, let's say here is 30 ml. Okay, this is in ml. Macam mana sekarang saya nak tentukan bentuk titration curve saya? S ke ataupun S yang terbalik? Saya tengok analyte saya. Analyte saya adalah NaOH, iaitu base. Dan saya akan tentukan pH initial. So pH initial adalah 13. Kita dah calculate kat sini. So ini adalah initial pH saya. And then seterusnya, saya ada volume at equivalence point. This is my volume at equivalence point. 30 dengan pH sebanyak 7. Okay, pH equivalence point dia 7. So 7 dekat sini dan 30, so saya letak sini. And then, saya akan put the point untuk stick part saya. Stick part saya adalah endpoint pH range. Ini value dia, stick part. So, apa yang saya letak? Saya akan letak 3 hingga 11. So, 11 dekat sini. So, saya akan letak sama line dengan 30 ml dekat sini. So, this is 11. And then, untuk 3 dekat sini, saya letak sama line dengan 30 ml dekat sini. And then, bermula daripada initial pH, saya akan draw my curve. It will be like this one. Okay, then turun ke bawah lah. So this will be my answer for titration curve for this practice. And then, soalan seterusnya dia tanya which one is the suitable indicator. So suitable indicator awak boleh gunakan berdasarkan range stick part awak. 3 to 11, awak boleh guna phenolphthalein ataupun bromothymol blue. Phenol red pun boleh. So itulah indikator yang sesuai untuk digunakan for this titration. So I hope you can understand. Dalam video ini awak belajar cara untuk sketch the titration curve. Benda yang paling penting bila awak nak construct, ada banyak benda yang awak kena ingat, tapi ini adalah permulaan dia. And then calculate the volume for equivalence point sebab kita dah ada pH. Ada calculate pH untuk initial iaitu 13 dan construct sahaja awak punya stick part titration curve. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye.